U današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja jaja. Ukoliko niste volili jesti jaja, nakon današnje emisije ćete ih obožavati. Reći ću vam zašto su vama jaja izvanredna u smislu zdravstvenih blagodati, koji je nutritivni sastojak jaja. Razbit ću mitove o jajima, laži koje veliki broj vas možda i danas vjeruju. Reći ću vam kako i na koji način trebate konzumirati jaja i koja su jaja najzdravija danas i koliko vi jaja uopće smijete jesti da bi imali zdravstvene blagodati. Zašto su jaja posebna? Za razliku od mesa, ribe i mliječnih proizvoda, jaje nije samo tkivo, ono je potencijalni život. U jednoj ljusci nalazi se sve što je potrebno da izraste novi organizam. Proteini, masti, enzimi, vitamini, minerali i zaštitne tvari. Dok meso čini mišić, jaje u sebi ima biološki savršen omjer svih aminokiselina, onako kako ih naše tijelo treba. Zato se kaže da jaje ima najvišu biološku vrijednost proteina. Apsorbira se gotovo 100% i kada jedemo jaja, naše tijelo može iskoristiti gotovo svaku molekulu za regeneraciju, izgradnju i obnovu našega tijela. Nevjerojatne informacije znanstveno dokazane. Ajmo pričat će o prvoj, možda jedna od onih najkontroverznijih tema, a biti će jaja i kolesterol i da li su jaja loša ili su jaja dobra za srce i krvne žile. Jedna od najvećih zabluda 20. stoljeća bila je tvrdnja da jaja povisuju kolesterol i time povećavaju rizik od srčanih bolesti. Generacije ljudi izbjegavale su ovu izvanrednu namirnicu vjerujući da će im začepiti arterije, no danas zahvaljujući brojnim znanstvenim istraživanjima znamo da to jednostavno nije istina. Kolesterol iz jaja nije neprijatelj, već neophodan sastojak života. On je osnovna sirovina za proizvodnju spolnih hormona, testosterona, estrogena i progesterona, hormona nadbubrežne žlijezde, kortizola, vitamina D i žučnih kiselina, koje pomaže probavu masti. Bez kolesterola ne bi bilo stanica, hormona niti života. I to je jedna od najvećih zabluda da svi mislimo da je svaki kolesterol isti, a ne može biti dalje od istine. I nažalost, veliki broj osoba upravo izbjegava konzumirati jaja radi kolesterola, ne mogu biti dalje od istine. Naše tijelo je iznimno inteligentan sustav. Kada hranom unesemo više kolesterola, jatra se automatski smanjuje vlastitu proizvodnju. Kada ga unosimo manje, jetra ga proizvodi više. To znači da zdravo tijelo održava ravnotežu bez obzira na prehranu. Drugim riječima, kolesterol koji pojedemo ne prelazi automatski u krv, niti se lijepi za krvne žile, kako se to godinama pogrešno prikazivalo. Zapravo najveći problem za krvne žile nije kolesterol, nego upala i kronični proces koji oštećuje stijenke krvnih žila. I mi, kada razmišljamo o kolesterolu, mi njih imamo 3 vrste, ali za danas ću vam spomenuti 2 koje su možda najpoznatije. Biće nešto što se naziva LDL i HDL kolesterol, loši i dobri kolesterol. Jaja su prije svega krcata sa tim dobrim kolesterolom. A šta radi dobri kolesterol? On doslovno čisti krvne žile od ovoga lošega kolesterola. Tako da jaja imaju kolesterola, ali on je jako, jako dobar za naše srce i za naše krvne žile. Možemo reći, zdrava jaja, osobito ona iz slobodnog uzgoja ili ekološke proizvodnje, podižu HDL ili dobri kolesterol. A HDL ima izvanrednu ulogu. Skuplja višak masnoća i kolesterola iz krvnih žila, te ih odnosi natrag u jetru gdje se prerade i izbace iz tijela. Istovremeno, konzumacija jaja ne povećava razinu LDL ili lošega kolesterola. A ako i dođe do porasta, on se događa u obliku velikih laganih LDL čestica koje nisu štetne. Opasne su male oksidirane LDL čestice, a njih uzrokuje rafinirani šećer, biljna ulja, a ne jaja. I mi možemo sa sasvim sigurnošću reći, jaja ne samo da su loša za srce i krvne žile, nego su način prevencije srčanog udara, moždanog udara, visokog krvnog tlaga i sl. Fenomenalna informacija. Prije nego što nastavimo priču o jajima, imam jednu veliku vijest, moji dragi gledatelji, od nedavno imamo mogućnosti u mojoj ordinaciji prevesti vašu medicinsku dokumentaciju i upite za liječenje i za moje telefonske konzultacije na bilo kojem jeziku svijeta. Zato svima vama koji me pratite iz bilo kojeg kraja svijeta,
pošaljite nam poruku i pišite nam na broj telefona +385 98 9179 200. Pišite nam putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. Jednostavno uslikajte mobitelom vaše nalaze, koliko god ih imate na bilo kojem jeziku svijeta i pošaljite nam direktno nama na Viber ili Whatsapp. Ja ću osobno pogledati vaše medicinske nalaze, pročitat ću vaše probleme koje imate i onda ću prema vašim potrebama, bez da dolazite u moju ordinaciju, napraviti specijalan program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova. Čak ćemo prirodne lijekove dostaviti na vašu kućnu adresu i onda će se prvi puta u životu početi liječiti uzrok vaših kroničnih teških bolesti prirodnim i sigurnim putom. Bilo koji kraj svijeta, od Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Afrike, Azije, Australije, Europe, zovite, tu sam da vam pomognem, 26 godina liječim pacijente, mislim da mogu pomoći i vama. Idemo dalje u priči o jajima. Možemo reći da su jaja savršena kombinacija masti i proteina. Jaja predstavljaju jedinstvenu namirnicu u prirodi jer sadrže savršen omjer bjelančevina, zdravih masti i mikronutrijenata. Dok je bjelanja gotovo čisti izvor visoko vrijednih proteina bez masnoća, žumanjak sadrži zdrave, nezasićene masnoće, te brojne vitamine topive u mastima A, D, E i K. Ta kombinacija čini jaja izuzetno hranjivim i lako probavljivim. Proteini iz jaja sadrže sve esencijalne aminokiseline u optimalnim omjerima, što ih svrstava u skupinu najvrijednijih izvora proteina u ljudskoj prehrani. Zbog toga se jaja često preporučuju sportašima, starijim osobama i svima koji žele obnoviti mišićno tkivo i podržati zdravlje zglobova. Masti iz žumanjka, osobito fosfolipidi i lecitin, imaju ulogu u zaštiti staničnih membrana i održavanju zdravlja jetre. Zahvaljujući ovakvom sustavu, jaja pružaju dugotrajno osjećaj sitosti, sprečava nagle oscilacije šećera u krvi i smanjenu potrebu za unosom slatkiša i nezdravih grickalica i loše hrane tijekom dana. Ovo prevedeno sve znači da su jaja izvanredan način da podrže vašu svakodnevnu energiju na savršeni način za radnike, za sportaše, osobe koje se bave teškim fizičkim naporima. Jaja su izvanredna. Jaja su savršeni način podržavanja zdravlja vaše jetre, specijalno radi ovoga lecitina koji igra ključnu ulogu u smanjivanju upala i proizvodnji onoga žući i onoga kolesterola u našem organizmu. Isto tako, svi vi koji želite smršaviti, jaja su vam izvanredna namirnica jer potiču sitost na dugi vremenski period, nemaju puno kalorija, idealno za pravilne režime prehrane i za načine ako želite prirodno smršaviti. I još je fenomenalna informacija, konzumirajući jaja bez svojih nutritivnih sastojaka izvanredni su za sve vas koji imate bolesne zglobove. Da, dobro ste me čuli, moji dragi gledatelji. Artroza koljena, artroza kuka, bolesna leđa, reumatorni artritis, slobodno jedite jaja, blagotvorno će djelati na vaše zglobove. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Ajmo govoriti o jajima i zdravlju mozga. Jedan od najvažnijih sastojaka žumanjka je kolin, esencijalni nutrijent, ključan za zdravlje mozga, živčanog sustava i jetre. Kolin sudjeluje u stvaranju neurotransmitera acetilkolina, tvari koja omogućuje prijenos signala između moždanih stanica. Zahvaljujući njemu održavamo koncentraciju, jasno razmišljanje i dobru memoriju. Kronični nedostatak kolina povezuje se sa depresijom, tjeskobom, zaboravljivošću i masnom jetrom. Budući da ljudsko tijelo ne može proizvesti dovoljne količine kolina, njegov unos hranom, posebno iz jaja, postaje presudan. Samo 2 jaja dnevno mogu zadovoljiti više od polovice dnevnih potreba odrasle osobe za kolinom. Osim kolina, jaja su bogata fosfolipidima, spojevima koji štite stanične membrane od oksidativnog oštećenja i starenja. Redoviti unos jaja doprinosi boljoj komunikaciji između moždanih stanica, podržava raspoloženje i povećava otpornost na stres, a jaja su fenomenalna namirnica za sve, a izvanredna su namirnica za
djecu. Moj sin Adrian obožava jesti jaja, ja mu obožavam praviti praktično redovito tokom jednog tjedna savršena namirnica za odrasle, za djecu, i ako ste ovo išta shvatili, preventivno možete djelovati na stres, depresiju, anksioznost, čak i preventivno djelujete na zaboravljivost, demenciju i sl. Slušajte ovo sad, dragi gledatelji, govorit ću vam o utjecaju jaja kako djeluju na funkcioniranje našega vida. Možemo reći, vid je jedno od naših najdragocjenijih osjetlja, a jaja su među rijetkim namirnicama, koje prirodno štite oči od degenerativnih promjena povezanih sa starenjem. U žumanjku se nalaze lutein i zeaksantin, dva snažna karotenoida, antioksidansa koji djeluju poput unutarnjih sunčanih naočala. Oni apsorbiraju štetno plavo svjetlo i UV zrake, čime štite mrežnicu oka, a posebno makulu od oksidativnog oštećenja i propadanja. Redovita konzumacija jaja povezuje se sa smanjenim rizikom makularne degeneracije, vodećeg uzroka gubitka vida u starijoj dobi, kao i od sive mrene ili katarakte. Lutein i zeaksantin ne samo da čuvaju vid, već i podržavaju mozak i živčani sustav, jer su prisutni u živčanim tkivima, gdje pomažu boljem prijenosu impulsa, koncentraciji i mentalnoj jasnoći. I za razliku od umjetnih dodataka prehrani, lutein i zeaksantin iz jaja imaju visoku bioraspoloživost. Tijelo ih lako apsorbira, zahvaljujući prirodnim mastima prisutnim u žumanjku. To znači da već 1 do 2 jaja dnevno mogu imati značajan utjecaj i zaštitni učinak na zdravlje naših očiju, što je fenomenalna informacija. Jaja imaju mnoge druge zdravstvene blagodati, ovo su neke od najbitnijih, mislim svatko ovo treba znati, specijalno osobe koje imaju preko 50 godina života pa nadalje. Jaja su jedna od najjeftinijih i najboljih i najjednostavnijih namirnica što možete zamisliti. Sad lijepo saslušajte, moji dragi gledatelji, kako i koje nutritivni sastav je svakodnevno konzumiranje jaja, ovo je nevjerojatno bitno za reći. Jaje je poput savršeno dizajniranog prirodnog multivitamina. U njemu se nalazi gotovo sve što tijelu treba za zdravlje, energiju i regeneraciju. Svako jaje sadrži čitav niz ključnih mikronutrijenata i zato jaje ima vitamin A, koji je neophodan za dobar vid, zdravu kožu, sluznice i snažan imunitet. Ima vitamin D, koji pomaže apsorpciji kalcija, jača kosti i podržava hormonsku ravnotežu. Ima vitamin E koji je moćan prirodni antioksidans koji štiti stanice od oksidativnog oštećenja. Ima vitamin K2 koji je ključan za pravilno usmjeravanje kalcija u kosti i sprečavanje taloženja u krvnim žilama. Ima vitamine B skupine, B12, folat, biotin i riboflavin. Podržavaju živčani sustav, stvaranje krvnih stanica i proizvodnju energije. Jaja imaju selen, štiti od oksidativnog stresa i jača imunitet. Posjeduju cink koji je važan za zacjeljivanje, sintezu hormona i otpornost organizma. I sadrži kolin koji podržava rad jetre, metabolizam masti i funkciju mozga. Zanimljivo je da jaje sadrže više od 20 različitih hranjivih tvari, među kojima su manji poznati spojevi poput luteina, zeaksantina, lecitina i fosfolipida. I zašto ne bi mi jeli jaja? Ključ je kakva jaja jedemo, na koji način jedemo i koliko jaja mi smijemo jesti svaki dan. Zato molim vas jako dobro slušajte, ovo su jako bitne informacije. Kakva jaja mi trebamo jesti? Iako se ponekad spominje konzumacija sirovih jaja, ona nije preporučljiva. Sirovi bjelanjak sadrži avidin, tvar koja se veže na vitamin B7 ili biotin i može ometati njegovu apsorpciju. Uz to postoji rizik od bakterijske kontaminacije, posebno salmonele, stoga je jaje bolje termički lagano obraditi. Najzdraviji način pripreme su kuhana jaja, posebno meko kuhana, jer sadržavaju više vitamina i enzima. Jaja na oko, pečena na laganoj vatri uz minimalno ulja, najbolje maslinovog, te kajgana priprema kratko i na niskoj temperaturu bez prepržene kore. Visoka temperatura i predugo pečenje uništavaju vitamin A, E i D, te oštećuju zdrave masti, pa je važno izbjegavati prženje na jakom ulju ili maslacu. Idealno da žumanjak ostane blago mekan, jer tada sadrži najviše hranjivih tvari
i ako se probavlja i time jaja zadržavaju punu biološku vrijednost, prevedeno znači kuhana jaja su super, smijete ih naravno i peći, ali pecite na nekoj laganoj vatri, nemojte na jakoj vatri i specijalno nećete na onim lošim masnoćama, ali recimo na maslinovom ulju, recimo kokosovom ulju, fenomenalno. Na laganoj vatri, lagano ispecite jaja, fenomenalno. Ajmo reći, moji dragi gledatelji, koja jaja odabrati. Nisu svi jaja jednaka kvaliteta uvelike, ovisi o uvjetima u kojima kokoši žive i o njihovoj prehrani. Industrijska ili kavezna jaja potiču od kokoši koje su zatvorene u skučenim prostorima, često pod stresom i hrane se hranom i dodacima sa pesticidima i antibioticima. Takva jaja sadrže više omega-6 masnoća i manje korisnih tvari poput vitamina D i omega-3 masne kiseline. Organska jaja su bolji izvor jer dolaze od kokoši koje ne jedu GMO hranu i slobodnije se kreću, a njihov profil je zdraviji, a okus prirodni. A jaja iz slobodnog uzgoja su najbolja opcija što možete zamisliti, što znači ako ikako mogućete, uzet ćete jaja iz slobodnog uzgoja, to su na kokoši kada su na poljima, grickaju travu, crviće i slično i vi kad takva jaja jedete, a fenomenalno. Samo birajte ili takva ili organska jaja, ova druga jaja malo manje koristite i to je fenomenalan način podržavanja vašeg zdravlja. Ko bi rekao, fenomenalna jaja. Moji dragi gledatelji, za kraj emisije želim vam pročitati jedan dio iz Biblije koji ćemo lagano povezati sa ovom današnjom emisijom. I čitat ću vam nešto o Evanđelju po Marku 2:18. U Bibliji piše dio pitanja o postu. Ivanovi učenici i farizeji su postili, a netko dođe pa rekne Isusu, zašto učenici Ivanovi i učenici farizeja poste, a tvoji ne poste? A Isus im odgovori, mogu li svatovi postiti dok je s njima zaručnik? Dok imaju sa sobom zaručnika ne mogu postiti. Ali doći će vrijeme kad će im ugrabiti zaručnika, tada će oni u taj dan postiti. Ovaj biblijski odlomak nije samo rasprava o postu, on nosi duboku poruku o ravnoteži, umjerenosti i unutarnjem miru. Isus nas podsjeća da stoji vrijeme za gozbu i vrijeme za uzdržavanje, vrijeme za blagostanje i vrijeme za čišćenje. A u tom ritmu života krije se mudrost koja vrijedi i za naše tijelo. Tijelo, baš kao i duh, treba razdoblje odmora i obnove. A današnja znanost koja potvrđuje kroz istraživanja o isprekidanom postu, načinu prehrane, koje omogućuje tijelu da se očisti od toksina, obnovi stanice i smanjuje upalu. Kada povremeno postimo, tijelo prelazi iz stanja stalne potrošnje u stanje staloga iscjeljenja. A jaja o kojima govorimo u ovom poglavlju simboliziraju život i novo rođenje. Ona su znak Božjeg stvaralaštva i podsjećaju nas da je sve u prirodi odvija u ciklusima, smira i pokret, post i blagovanje, te čišćenje i obnova. Prava mudrost nije u odricanju od hrane, nego u mudrom izboru. Hraniti se svjesno sa poštovanjem prema onom što je dano. Kada se hranimo hranom, koja potiče iz života, iz zemlje, iz sunca i Božje ruke, tada i naše tijelo postaje svjedočanstvo njegove milosti. Jer kako Isus kaže, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravednike, nego grešnike. I kao i uvijek, ja to govorim svih ovih, 7 godina, posvetite se izučavanju zdravog načina života, prirodnih lijekova, to je daleko najbolji način da budete dugotrajno zdravi. Prakticiranje redovito isprekidanog posta o kojima sam napisao knjigu je genijalan način i još kada u svoju svakodnevnu prehranu uključite jaje, to je fenomenalno. I sad vam samo još da vam kažem za kraj, koliko vi smijete jaja jesti? Ja bih vam rekao za 99,9% osoba vi bez problema smijete jesti dnevno 3 do 4 jaja. Naravno da nećete to jesti 365 dana godini, ali čak i ako hoćete, nemate nikakvih problema. Ja bih osobno vama svima preporučio, uzmite recimo 3 do 4 puta tjedno, pojedite 3 do 4 jaja dnevno i vidit ćete kako je ovo nevjerojatan prirodan lijek i podrška našemu zdravlju na potpuno prirodan način. Ukoliko vi imate kakvih informacija o jajima, o uzgoju, o zdravstvenim blagodatima, kako vi ste doživjeli jaja ili slično, molim vas dole ispod video zapisa pišite, komentirajte, jer ovo je nešto što meni treba na mojim video zapisima, jer skoro nitko ne daje svoja vlastita mišljenja, da malo opiše nekakvu temu
koji ja već govorim, ne znam, već po 10.000 puta. Zato dolje pišite svoje komentare, svoje informacije o jajima, možda dobro, možda neki su čak imali loše, pa da i drugi čuju vaše informacije. Moj dragi gledatelj, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovi vašu obitelj, mi se vidimo u drugoj emisiji. Lijepi pozdrav!